color natin ocean cyan. Yan yung bond? Yes po. Same? Open ko na po. Okay. Dito ba tinanong yung iPhone? Yung iPhone, oh, dito din. Same lang. Nag-inquire pa lang naman. 13 yun, ma'am, na. iPhone 13. Yun yung pinakamababa, no? Pa-check ako, ma'am. Check na lang ma'am kung may mga scratches, dents, or damage. Sige, ma'am. Sige. Thanks na. Nagtip pa naman ako mag-QC. Sabi Ma'am, check nyo talaga yan. Ano to? Pwedeng touch, pwedeng ano. Pwede pa naman. Tagal May na. protector na yan ma'am. Yan. Tsaka case na kasama. May case, may choice. Hmm. Pwedeng trial tayo. Ah, sa tray na mamaya. Okay naman ma'am, wala naman scratch. Wala naman. Dents, damage. Setup na lang nyo ma'am. Set up ko lang. Hindi ganda lang ako nun. Okay. X7D.